29 दिसंबर को ऑल इंडिया शेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन ने न्यू मार्केट फूड बिल्डिंग के सामने सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक धरना दिया। दिन भर चली इस रैली में दिगंबर बोस ने आगामी आंदोलन के एजेंडे की रूपरेखा तैयार की और उनकी मांगे। दिल्ली दौरे पर निकलेंगे। वहीं जनवरी में ऑल इंडिया फेयर शॉप राशन डीलर फेडरेशन ने हड़ताल का आह्वान किया और 16 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर एक प्रतिनिधि मंडल बनाएंगे। 1 जनवरी से आम लोगों को राशन नहीं मिलेगा, ऐसा विशंभर बोस ने कहा था। वे लंबे समय से उनके दावे को सरकार के ध्यान में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह किसी भी तरह से संभव नहीं हो सका और आखिरकार उन्हें यह रास्ता चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। पिछले कई दिनों से उन्हें एक तरफ कम वजन का सामान मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कमाई का रास्ता दिखाने वाला पैसा भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में वे एक तरफ परिवार चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें राशन दुकान चलाने में भी हर पल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि काफी देर तक कहने के बाद भी सरकार नहीं जागी तो राशन डीलरों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के फलस्वरूप 1 जनवरी से अपामार के आम लोगों को राशन दुकान से राशन नहीं मिलेगा। जनवरी 2024 से देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली बाधित हो जाएंगी। भले ही हमने अपामार के लोगों से पहले ही माफी मांगी है, हम भविष्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और समेकित करने के लिए अपने आंदोलन में सभी का सहयोग और आशीर्वाद चाहते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए सभी मीडिया प्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए और सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आज की कॉन्फ्रेंस का समापन किया गया। हम मांग करते हैं कि वितरकों और थोक विक्रेताओं से राशन की दुकानों तक खाद्यान्न वितरण के दौरान डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम वितरकों थोक विक्रेताओं के माध्यम से वितरण किया जाए। प्रत्येक दुकान में श्रमिकों द्वारा प्रत्येक बोरी का वजन करके खाली चाट और प्लास्टिक की थैलियों को छोड़कर सटीक खाद्यान्न आपूर्ति किया जाना चाहिए। निम्नलिखित बकाया कमीशन के तत्काल भुगतान की व्यवस्था की जाए। एनएफएसए अधिनियम के तहत क्रमशः 54 रुपए से 70 रुपए तक कमीशन के निर्धारण के दौरान राशन दुकानदारों को दिसंबर 2019 से संबंधित 4 महीने के लिए 16 रुपए प्रति क्विंटल से कम भुगतान किया गया था मार्च 2020। इसके अलावा जब से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ है, खाद्य विभाग राज्य के राशन दुकानदारों को कानून के अनुसार उनके उचित कमीशन से वंचित कर रहा है और जनवरी 2016 से 16 रुपए प्रति क्विंटल कम कमीशन दे रहा है। नवंबर 2019 तक 47 माह तक संबंधित राशन दुकानदारों को 16 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आगे बढ़ाया जाएगा। बकाया कमीशन का भुगतान शीघ्र किया जाए। कोरोना काल में जब राज्य सरकार ने निःशुल्क राशन सेवा शुरू की तो कुछ समय के लिए हमें पैसे से सामान खरीदकर निःशुल्क वितरण करना पड़ा, जो अब तक राशन डीलरों को नहीं मिला है। অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস সব ডিলার ফেডারেশনের মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে রেশন ডিলারদের ন্যূনতম মাসিক 50,000 টাকা রোজগারের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার না করলে, রাজ্য সরকার না করলে এবং বিভিন্ন বিশেষ করে আমাদের ইপসের স্টকে যে ভুতুরে স্টক ঢুকিয়ে রেখেছে সেই স্টক যদি সঠিকভাবে মেনটেন না করতে দেয়, সেপ্টেম্বর মাসে পিডিএস কন্ট্রোল অর্ডারের নামে রেশন ডিলারদের উপর যে দমনমূলক নীতি নামিয়ে এনেছে। সর্বোপরি পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য দপ্তর রেশন দুর্নীতির দায় রেশন ডিলারদের গালে নানা রকম আইনি অত্যাচার নামিয়ে আনার প্রতিবাদে আমরা আন্দোলন শুরু করেছি। আজকে আন্দোলনের চতুর্থ ভাগে আমাদের খাদ্য ভবনের সামনে সারাদিন ধর্না 11টা থেকে 4টে। এই ধর্না কর্মসূচি চলাকালীন আমরা মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় রতিন ঘোষের কাছে আমরা ডেপুটেশন দেব। এছাড়াও আমরা আগামী 1 জানুয়ারি, যেহেতু 1 জানুয়ারি নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্টে কেন্দ্রীয় সরকার ছুটি ঘোষণা করেছেন, তাই 2রা জানুয়ারি থেকে অর্থাৎ নতুন বছরের প্রথম দিন থেকে সারা দেশের 5,38,000 রেশন দোকান আমরা বন্ধ পালন করব। এই বন্ধ অনির্দিষ্টকালীন বন্ধ। এই বন্ধ ভারতবর্ষের রেশন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার দাবিতে বন্ধ। এই বন্ধ
রেশন ডিলারদের বেঁচে থাকার দাবিতে বন্ধ। এই বন্ধ ইকোয়াস স্টকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার দাবিতে বন্ধ। এই বন্ধ পিডিএস কন্ট্রোলার প্রত্যাহারের দাবিতে বন্ধ। এই বন্ধ সত্ত্বেও যদি কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের ঘুম না ভাঙে, আগামী 16ই জানুয়ারি রামলীলা ময়দানে আমাদের সমস্ত রেশন দোকানদারের তাদের পরিবারের একজনকে নিয়ে আমরা ঐতিহাসিক জমায়েত করব। এই জমায়েতের পরে আমরা একটা র্যালি বার করব, পদযাত্রা করব এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা ডেপুটেশন দেব। ইতিমধ্যে আমাদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনজি তিনি খাদ্য দপ্তরের সাথে টেক আপ করেছেন, আমাদের বন্ধের বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনার স্তরে বছরের বছর থেকে গেছে, আমরা ওতে খুশি নই। আমরা চাই রেজাল্ট, আমরা চাই আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার, বেঁচে থাকার মতো অর্থ। তাই ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম 2019-এ ওই সীতারামনজি চালু করেছিলেন, কিন্তু তার রিপোর্ট, তার সুপারিশ আজও মানা হয়নি। ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের যেখানে কম কার্ডের রেশন দোকানদারদের 900 থেকে 1000 টাকা কমিশনের কথা বলা হয়েছে। আমাদের যে পাহাড়ের রেশন ডিলার দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং, মিরিক, এই যে রেশন ডিলার, তারা অত্যন্ত কষ্টে আছেন, তাদের সংসার আদৌ চলছে না, আরো কষ্টে আছেন। তাদের হিল স্টেটের মর্যাদা, সেই হারে কমিশন আমাদের দার্জিলিং, কালিম্পং জেলাগুলোকে দিতে হবে। এগুলো আমাদের দাবি। 16ই জানুয়ারি আমাদের দিল্লি অভিযান, 16ই জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর অফিস অভিযান, 17 তারিখে অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস সফটওয়্যার ফেডারেশনের নয়াদিল্লিতে সমীক্ষা বৈঠক। এই সমীক্ষা বৈঠকের পর দেশব্যাপী আরো বৃহত্তর আন্দোলন কিভাবে সংগঠিত করা যায়, কারণ এই বন্ধ অনির্দিষ্টকালীন বন্ধ। এই বন্ধের জন্য দেশের 80 কোটি 35 লক্ষ মানুষ, রাজ্যের 8 কোটি 80 লক্ষ মানুষ রেশন থেকে বঞ্চিত হবেন আমরা জানি, কিন্তু দিনের পর দিন বহু মানুষ রেশন থেকে বঞ্চিত হয়ে চলেছেন। ভুতুরে স্টক ইপসে দেওয়ার জন্য, বরাদ্দের মাল সঠিকভাবে সরবরাহ না করার জন্য বহু মানুষ বায়োমেট্রিকের জন্য রেশন পাচ্ছেন না। আমরা চাই যে সুসংহত, সমৃদ্ধশালী, শক্তিশালী রেশন ব্যবস্থা চালু হোক, প্রবর্তন হোক, প্রত্যেকটা মানুষ রেশন পাক। এটা আমাদের চেষ্টা, এটাই আমাদের প্রচেষ্টা। তাই হতাশা ও আর্থিক অনটনের ফলে আজ যে রেশন ডিলারদের ব্যবসা অস্তা চলে, তার বিরুদ্ধেই এই আন্দোলন শুরু করেছি আমরা।